nakahimtang nga kung mamatay ka mo, makasigurado ka mo nga dito ka mo sa langit, dili sa impyerno. Mauna ang pinakadako nga tabang nga madawat nato, pinakadako nga bulik nga madawat nato sa atong kinabuhi. Mas maayo pa gani no nga mamatay kita sa cancer pero mapalangit kita, diba? Compared sa mamatay kita sa cancer pero mamatay mo kita gyapon, tapos ang atong kalagi ay dito sa so karon mo ning pinaka-importante nga tabang nga gusto na pagpasabot sa inyo. Ako na explain ha, number 1. Kay ang sulti diri kay ang tuhol gikan sa dagang kamatayon. Tanan kita mamatay. Kay tanan kita naka. Pero mo ning tambal. Okay? Ang sumpay diri apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Unsa ang sulti diri apan ang walay bayad nga gasa? Unsa na siya sa waray-waray? Regalo. Walay bayad na regalo. Okay? Mianhi mi og dili mi magbaligya tambal sa inyo ha. Hatag na mo nga regalo, libre. Okay, so tanan kita lipay nga naa kita libre, no nga madawat og amo ko kalipay nga mahatag sa inyo libre nga tambal basta available lang diha. Okay, ubo, sipon, high blood, usa pa diha blood sugar, usa pa diha atong kinanglanan, kinahanglan antibiotic diha. Okay, hopefully available kinatanan para sa